that China is a sincere and true friend of Pakistan, who has stood by Pakistan through thick and thin, difficult times, earthquakes, floods. China stood by Pakistan like no other nation. पाकिस्तान ने चीनी सरमायाकारों को मजीद सरमायाकारी की दावत दे दी। बीजिंग में B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। CPEC की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया गया। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों मुल्कों की दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी है। पाकिस्तान चीन के साथ CPEC के दूसरे मरहले में ताउन चाहता है। पाकिस्तान और चीन में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ली चियांग का शहबाज शरीफ के एजाज़ में ज़ोहराना, दोनों रहनुमाओं का आहनी दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा। CPEC फेज़ 2 और 5 नए कॉरिडोर्स पर मिलकर काम करने का फैसला। कराकोरम हाईवे, ML1 रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन पर जोर। गवादर बंदरगाह को जल्द मुकम्मल ऑपरेशन करने की ज़रूरत पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से चीनी वज़ीर सनत और IT की भी मुलाकात। सनत, ज़राअत, तजारत, IT और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, एबटाबाद, मानसहरा, सवात, हंगू, अटक, मालाकंड में ज़लज़ले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। दरिया सतलुज, चनाब और रावी में सैलाबी सूरत हाल। नए रेले के बाद दरिया चनाब में पानी की आमद में इजाफा। हेड कादराबाद और चनियों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड खानकी में भी पानी की आमद में इजाफा। हेड तरीमू पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव। हेड मराला पर पानी की आमद कम हो गई। जिसरा और शाहदरा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक से जायद। नवाब शाह में सकरंड के मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होने लगा। कच्चे के 20 से जायद देहात पानी की लपेट में आ गए। उबाड़ों में लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। सखर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 2,75,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड किया गया। गंडा सिंह पे हमारे पास तकरीबन 3,25,000 क्यूसिक्स का एक सस्टेन्ड वो फ्लो चल रहा है और भाखड़ा डैम तकरीबन 1 फीट अपनी 100% कैपेसिटी से वो रह गया है, जिसके बाद खुदा न खास्ता फ्लो मज़ीद बढ़ सकता है। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर सूरत हाल काबू में है। हरीकिया और गंडा सिंह पर पानी की सतह बढ़ने का इम्कान है। कोशिश है शिगाफ न करना पड़े। DGPDM में इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले भाखड़ा डैम मुकम्मल नहीं भरा। हेड मोहम्मद वाला पर खतरे वाली कोई बात नहीं है। चनाब में हेड बराला के पानी में कमी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चौहंग फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। फ्लड रिलीफ के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज शरीफ ने आरजी क्लासरूम्स का मुआयना किया। सैलाब ज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत। वज़ीर आला का फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप का भी दौरा। रिलीफ कैंप में खातीन और बच्चों से मिली मरियम नवाज ने कहा, मेरा बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूँ। वज़ीर आला ने बीमार खातीन को अद्वियात फराहम करने का हुक्म भी दिया। मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप में एक फ़ैन की कमीज पर दस्तखत किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आमद। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किए। कसूर, जंग, चिन्योर, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। आसिफ भुट्टो का नवाब शाह के करीब दरियाए सिंध के हिफाजती बंदों का मुआयना। रिलीफ कैंपों और मेडिकल कैंप का भी दौरा किया। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजामात, मुतासरीन की बहाली और इमदादी से गर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई।
ڈیمز کی صورتحال ہے. وفاقی حکومت کے کچھ ڈیمز چلنے تھے وہ ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے ہیں. ابھی جو آپ کے حالات ہو گئے ہیں پوری دنیا کے کلائمیٹ چینج کے بعد, اب ہمیں اپنی سوچ کو بھی تبدیل کرنا ہوگا اور ہمیں اب لانگ ٹرم پلاننگز کرنی ہوں گی کس طریقے سے ہمیں ان حالات کو فیس کرنا ہے. بھارت نے 5 لاکھ کیوسک مزید پانی پاکستان کی طرف چھوڑا ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس. کہا حکومت سندھ کی ترجیح قیمتی جان اور مال مویشیوں کا تحفظ ہے. اگلے سال مانسون بارشوں کے 20% زیادہ ہونے کی پیش گوئی ہے. موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پالیسی اپنانا ہوگی. گلیشیئرز کے پگھلنے کی تعداد میں بھی اگلے سال اضافہ متوقع ہے. پنجاب میں سیلاب سے 46 افراد جاں بحق ہو چکے. سیلاب سے مجموعی طور پر 45 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے. پی ڈی ایم اے نے سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی. 3900 سے زائد دیہات سیلاب سے متاثر ہوئے. 14,96,000 متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. 10 لاکھ سے زائد مویشی ریسکیو کیے گئے. شدید متاثرہ اضلاع میں 405 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے. منگلا ڈیم 83%, تربیلا ڈیم 100% تک بھر چکا ہے. پنجاب میں پاک فوج کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن. کھولڑا پوائنٹ, ہسووالی, جنگ اور چنیور میں امدادی کارروائیاں جاری. سینکڑوں متاثرین اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کیمپس قائم. کپڑے, راشن اور ادویات کی فراہمی. کیمپس میں ڈاکٹر سمیت طبی عملہ موجود. متاثرین سیلاب نے پاک فوج کے کردار کو سراہا. مانسون کا زوردار سپیل. گجرات میں 577 ملی میٹر بارش نے شہر کے بیشتر حصوں کو ڈبو دیا. اربن فلڈنگ سے ہر طرف پانی ہی پانی. سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں. بارشی پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہونے سے قیمتی سامان تباہ ہو گیا. موسلادھار بارش سے برساتی نالے بھی بھر گئے. درجنوں دیہات زیر آب آ گئے. شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی. محکمہ موسمیات نے پنجاب میں 5 ستمبر تک شدید بارشوں کی پیشگوئی کر دی. سیلابی صورتحال میں شدت کا امکان بڑھ گیا ہے. این ڈی ایم اے نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا. تاریخ میں پہلی بار سیلاب متاثرہ علاقوں میں کشتیوں پر اسپتال سروس کا آغاز. پنجاب ہیلتھ ٹیم صوبہ بھر کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں مصروف عمل. سیلاب متاثرہ علاقوں میں 968 کلینک آن ویل اور میڈیکل ریلیف کیمپ قائم. خواتین اور بچوں کے علاج معالجہ کے لیے خصوصی انتظامات. حاملہ خواتین کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹرز اور عملہ موجود. فلڈ ریلیف کیمپس میں نومولود بچوں کی روٹین ویکسینیشن کا خصوصی انتظام. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا ننکانہ صاحب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. گورنر پنجاب نے متاثرین میں راشن اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی. گورنر پنجاب نے کہا پنجاب اس وقت بڑے پیمانے پر سیلابی صورتحال سے دوچار ہے. جب تک متاثرین گھروں کو نہیں لوٹتے سکون سے نہیں بیٹھوں گا. متاثرہ علاقوں کے 6 ماہ کے بجلی کے بل معاف کروانے کی کوشش کروں گا. یہ وقت سیاست کا نہیں ہے, عوام کی خدمت کا ہے. تمام ادارے اور مشینری سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے متحرک ہیں. الیکشن کمیشن نے پنجاب کے 9 حلقوں میں ضمنی انتخابات مؤخر کر دیے. نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی اسمبلی کے 5 اور پنجاب اسمبلی کے 4 حلقوں میں انتخابات مؤخر کیے گئے. NH 66 وزیر آباد, NH 96 اور NA 104 فیصل آباد, NA 129 لاہور اور NA 143 ساہیوال کے حلقے شامل. PP 73 سرگودا, PP 87 میاں والی, PP 98 فیصل آباد اور PP 203 ساہیوال میں بھی انتخابات مؤخر. ضمنی انتخابات کے لیے نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال ہو گئی ہے. ملک میں سول وار کی کوشش ہو رہی ہے. 9 مئی کو بھی یہ کوشش ہوئی تھی. سول وار کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی. اس سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہو سکتا ہے. موسمیاتی تبدیلی پوری دنیا میں آ رہی ہے. حکومت کے پیشگی انتظامات کی وجہ سے نقصان کم ہوا. تمام اداروں نے ایک ٹیم کے طور پر کام کیا.
फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी, दफ़ा 144 नाफिज। पैरा के STOs को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सदेबाब के लिए खुसूसी इख्तियारात तफवीज़। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मरियम नवाज कहती हैं गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। रोटी के नर्ख 14 रुपये और 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपये से नहीं बढ़ना चाहिए। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। मौजूदा हुकूमत में चीनी 50% महंगी हुई। अवाम की जेब से योमिया 1 अरब रुपए मिल मालिकान को दिए जा रहे। क्या हुकूमत चीनी माफिया के सामने बेबस है? TCP ने चीनी आलमी मार्केट से भी महंगी खरीदी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने और कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। 90% शुगर मिल्स के मालिक सियासी अफराद हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से तुर्क फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में करीबी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर ने पाक अफ़वाज के आला पेशा वराना मयार को सराहा।